وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Dina here la vula here ala moken agatre hamina ko duwani na family ala mandoya mata ka koroma ani koroma ala kahina pula bana bangato ala mo basila angere ko ala mafoni madina tige kanye kati ama ala mokela kan balo silamɛya kan ka taa fato limaniya kan kan kunu laharalo la ni la ilaha illallah ye ala m'o kɛlɛ an jurumu fitini a n'a kumaba ka ala yafa a bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛlɛ wagati ni dɔ kɔnɔ sani an fa ani an ka sɛfu bɛ se kɛnɛ kan an bɛna ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn hakili jigin min na ولأبوه مراتب النفس الصبر نبي سيسول لهم مضلا آيات تعمل كذا على وتعالى فيه بسوني لأن البروفيت عليه الصلاة والسلام أنا مسلمان فيه من كلا كلا يقولون أنا متجاني يدوم فيه su dɔ de tɛ yen an ka ɲɛnamaya kɔnɔ su min bɛ wele ko la nuit du prophète an y'o fɛ depuis l'homme dana fo ka taa se l'homme na ni diɲɛ bɛ ban su bɛɛ de ye nuit du prophète ye toutes les nuits de l'existence du Dieu au prophète alayhi salatu wassalam. Mais ni ka yambe tɔgɔ la la don dɔ ta la i n'a fɔ bisuli ka na kɛ mɔkadam Idris Kulubali fɛ parce que ko bi Alahu Taala ka fanga dɔɔni di an ma an sera ka bâche ni chaise louer kosɔn an ka bi da bange n'o tɛ tigɛniya den fɛ su bɛɛ ye kɛnɛya so ye l'homme bɛɛ ye kira ka ɲɔgɔn وقت بيننا وقت عليه الصلاة والسلام parce que أنا مفهم الله تعالى تقدني كوقت منا أكفين بلا جنين كلف على كرم عليه الصلاة والسلام الله كرمه الله موتي وأنا القاسم Allah Ta'ala ne sonne mais Allah Ta'ala ne plané mais il veut faire des plans où les filles font des boulots o kɔrɔ ye tuma min na Alahu Ta'ala ka garijɛgɛ ni bonya ni kɔrɔta ni darajaw ni fɛn bɛɛ lajɛlen da a tagala kalifa min o de ye Ala ka alayhi salatu wassalam o tuma na bi su ni sini sinikɛnɛ kunu a bɛɛ tun ye nuit du prophète de ye n'an tɛmɛna ka bɔ yen an ko nin bɛ tɛmɛ so 7 de fɛ mais nin bɛɛ tɛ se ka so 7 sɔrɔ ni dɔw bɛ dan so 1 de la dɔ bɛ dan so 2 dɔ bɛ taa a terminus kɛ so 3 ni min bɛ se ka se so 4 man ca an tun ka daminɛ olu la Musa Tarawele fɛ yen
an tana yɔrɔ dɔ an bɛna jija ni ala ka nɔgɔya ma n bɛ taga n'a ye dɔɔnin inshallah an tun ka yɛrɛ k'a fɔ Allahu Ta'ala ka an ladi kɔrɔna kɔnɔ fafirru ila llahi adamadenw aw kana jɔ yɔrɔ kelen aw kana jɔ diɲɛ in kɔnɔ fafirru ila llahi a ye boli ka taa Allahu Ta'ala yɔrɔ fɛn min da ka di adamaden na o de ye adamaden ye boli ka Ala yɔrɔ ɲini parce que Ala kɛra alayhi salatu wassalam ni Ala fana bɛ an ladi la a ko an ma kun fi duniya ka'annaka gharibun aw abiru sabili a ko kɛ diɲɛ kɔnɔ komi garibu walima n'i ma garibuya faamu i yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ komi mɔgɔ min bɛ san traverser la ile mɔgɔ min kan ka boulevard ba traverser taxiw ni bagaw ni bisiw b'a kan ni vitesse ni ma sira tigɛ ni teriya ye ni k'i bɛ sira tigɛ ni kamaleya ye ni bagan nana bɔ i kan walima ni bisi nana bɔ i kan i ye kunnadiyani bɛ kɛ min ye i kɔ ni sen bɛ kari o ye kunnadiya ye ala kɛra ka kumakanw laɲini de bɛ kumakan ninnu na donc o b'a yira n na k'a fɔ ko diɲɛ tɛ adamaden lɔyɔrɔ ye diɲɛ ye adamaden tɛmɛ yɔrɔ de ye o tuma na k'an ye sɔn tɛmɛ ma an kana an yɛrɛ kɛ sigibaga ye Allahu Ta'ala k'an ye boli mais n'an bɛna boli ka taa Ala yɔrɔ boli nin bɛ kɛ ni mun ye boli nin tɛ kɛ ni fansugu ye boli bɛ kɛ ni fɛn min ye a bɛ kɛ ni ani hakili ni dusukun ye a bɛ kɛ ni de bɛ boli ka taa Allahu Ta'ala yɔrɔ o kosɔn i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la a bɛ la ɲɔgɔn fɛ dilan kelen kan a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ don ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a tɛ jamana kelen tuma dɔ la i ne bɛ Abidjan ale bɛ Villa France walima ale i sera Faransi ale tagara Amérique parce que ale ni bolila ka taga se yɔrɔ dɔ la ele ni ma se yen hali n'a fatula ɲɔgɔn fɛ a suturala ɲɔgɔn fɛ a tɛna taga kunu kɛnɛ kelen kan parce que ni tɛ jamana kelen ni fɔlɔ fɔlɔ adamaden bɛ ni bɛ balo so fɔlɔ min na o so nin tɛ so ɲɛnama ye bɛɛ kan ka jija ka voyager ka bɔ so tɔgɔ la kana nin ye o ye so jumɛn ye u bɛ fɔ o so ma ko an-nafsu al-ammaratu bis-su'i إن يسوق المقبر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وإني من نتيجي أبي فرسو لسوق ترى على قطع دولما إذا كان مودو سرو أن السوسيتي يلقونه فوي ماذا ليه فو على قطع أنا بقى بلزيف تا على قطع ale b'a ya passion sɔrɔ tuma min na n'a bɛ Ala kuta la n'an sigira baroda la n'an bɛ kuma na Ala kuta kumaw kan sonyɛni ni nkalontigɛ ni jɛniyɛ ni nanbala n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ fɛɛrɛ mais n'i b'a ye ni Ala kuma nana fɔ sisan dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn sunɔgɔ b'ale minɛ ale bɛ so fɔlɔ de la inna nafsa la'ammaratun bis-su' ale ni tɛ foyi f'a ɲɛna kota Ala kota Ala kota Ala ko ma ko fafirru ila llahi a ye boli ka taa Ala yɔrɔ kana to yɔrɔ la yen parce que n'i tola yen i bɛ boulevard de kan o boulevard de diɲɛ de ye o tuma na ni mɔbili de b'i sɔrɔ a b'i kɔ kari mɔbili ye jumɛn ye o ye saya ye k'i ye tagama mais ni tagama na i bɛna tagama ni fɛn min ye tagama tɛ kɛ ni sen ye i kan k'a fɔ tagama bɛ kɛ ni Ala ko de ye mɔgɔ min ya baara kɛla ka to kana sigi téléphone kan ka wajulikɛlaw ka kumakanw lamɛn ale yɛrɛ tora ka nagafilaw sigi a fana tora ka kuranna kalan a tora ka nagafila sugu don o tuma na n'o kɛla ni bɛna bouger dɔɔnin
ni bɛ kujabɛtanga so filanan o so filanan ye so jumɛn de ye o de ye Alahu Taala ko bisimilahi rahmani rahim la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Alahu Taala kata kiamat kata kanina ni mi be farsu jalaki nafsul lawwam abe farsu jalaki lu ko femi mama ni wala ni wajila ka o so fola so ni ala kuta soyi ka sababu kɛ karamɔgɔ sɛbɛw shehu mun b'a kɛrɛfɛ ale ni karamɔgɔ mun bɛ yen ale yɛrɛ ya jija ala ko la n'a taara se so filanan na n'a sera yen tuma dɔ la ni bɛ ɲumanya dɔ kɛ nka tɛ kari ka bɔ ala ko ta fana ma ban a b'a banna se nafsu lawwam ale de bɛ jurumu kɛ i ka da ye mɛ n'a tilara ka jurumu kɛ n'a taara sigi nimisa bɛ na mun de ka bila nin na a nafsu lawwama lambilama o lam apizapisi a bɛ farisugu jara ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma fɛ ale yɛrɛ bɛ nimisa o ye étape dɔ de ye. Ça, c'est une évolution vers Dieu. On dit que tu es en train de marcher petit à petit vers Dieu. Et tu t'es follow là. Et tu m'as mis un ami. Et tu m'as ça. C'est le Kinyana. Et tu sais, Fakiri m'a séri. C'est Fana m'a séri. Dans un côté, petit côté, ça va côté. Il est dans la casse nord. Il est borongo. Mais il est là 600. Ni m'a séri. Si. Il séri. Wanda m'a séri. Il soupe là. Il est restant dehors. Il était casse nord. Mais il te mène. On va te mettre. Il me sait qu'à séri. Il est resté là. Deux fois il là. Mais ni m'a séri. Ni m'a fait la vidéo. Il a séri ça. Hali ni ma wuli ka seli le fait que i b'i yɛrɛ accusé la nisɔndiya ye kɔrɔ dɔ i bɛ kira o kɛra ka taa ala fɛ yen ni bɛ taga la ni ye dɔɔni ala fɛ so sabanan ye min ye o de ye mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ so filanan na mɔgɔ caman fana banbala ka taga se so sabanan a so sabanan ye so jumɛn de ye o b'a fɔ o ma ko an-nafsul mulhima l'âme inspirée o yɔrɔ nin mɔgɔ camanba de bɛ yen n'a jijala n'ala farala kan n'ala hinɛna la ka taga se o yɔrɔ la yen parce que ala de bɛ fara i kan fana waso imam Shafi'i ko la hawla wala quwwata illa billah la hawla min al-ma'siyah wala quwwata ala ta'at illa bi qudratillah parce que mɔgɔ min bɛ yen n'a de bɛ se la ka ala bato Alahu Taala ka bato nɔgɔya a y'a se fata duuru a b'a se la lɛrɛ a bɛ tila tuguni ka nagafilaw fana se a bɛ su fana ɲɛnamaya a bɛ nagafila sun don a bɛ ɲumanya kɛla a bɛ zikuru kɛla ale dɔw b'a miiri ko ale yɛrɛ ya effort de b'a bila la ala ko la a bɛ jigin dɔ kɔnɔ n'ale ka mɔgɔ mun ye ala ko t'a la a b'o nɛni a b'o jalaki mais a t'a dɔn ko a bɛ se la ka ala bato ni ala taara ka hinɛ de ye parce que imam Shafi'i ko la hawla min al-ma'siyah a ko cogoya tɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka yɛrɛ bɔsi jurumu bolo i bɛ se wala quwwata ala ta'a fanga tɛ mɔgɔ si la ka se ka ala taala bato komi ala b'a fɛ cogoya min na illa bi qudratillah a bɛ kɛ ni ala taala ka hinɛ ni ala ka se de ye ne ko faamu ne de ka mɔgɔ mun ye ala ko ta mɔgɔ mun tɛ sɔnna ka segin mun tɛ ala ko kɛra o hinɛ b'i minɛ i bɛ dugawu ye i bɛ baro o la i b'o ladi i b'o waju i t'o minɛ ni fanga ye
o mina ni fanga ye o misala suru ye min ye bani israil mɔgɔ dɔ tun bɛ ala faranfɛyara ma ni ala ko ye a si bɛ a ma ala ko da ala tora ka masaya i ka dɔn ni ka ala bato ka se yɔrɔ dɔ la ala ta ala bɛ kɛrɛma dɔ k'i ye o kɛrɛma kɔnɔna na ala nana min kɛ ala nana kabanɔgɔ karama ale ye sanji t'a sɔrɔ tile t'a sɔrɔ donc dugu bɛɛ b'a bonya o dugu kelen in kɔnɔ mɔgɔ dɔ fana tun bɛ yen ale ɲɔgɔn mɔgɔ kuntan tɛ yen ale fana sigi bɛ dala bato donc o fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan ala bɛna kabako kɛ n'o dɔ la nin bɔla i ka ala dugu kɔnɔ ala mɔgɔ i fana bɔla i bɛ taa ala dugu kɔnɔ ala kotabaga o kɛra tagama na o fila nana ɲɔgɔn kunbɛn o ka ɲɔgɔn kunbɛn min kɛ ala mɔgɔ ni ka dɔ nin ye a ka ɲɛ bɔ a la a ka ɲɛ bɔ a la min kɛ a ko mun na yɛrɛ nana bɛn ni mɔgɔ kuntan nin ye nana bɛn ni ala dugu de a ka fɔ Allah wallahi Allah la yaghfir a ko wallahi ala tɛ yafa ne ma a bɛ ala kota ka tɛmɛ bin nana bɛn ale ka ɲɛ bɔ a la takabburan don fana ka ɲɛ bɔ a la istihya'an maloya bolo ma a ko man ana al-qabihu uqabilu hadha sahih a ko ne mɔgɔ kuntan sugu jumɛn de i bɛ taa bɛn ni mɔgɔ ɲumanba nin ye a ko ni tuma tɛ siran ta o kɛra min kɛ ala hinɛna dɔɔnin na en même temps ala jiginna dɔɔnin fana kɔrɔ donc o fila tagamana o bɛ nana se ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na ala tola ka masaya la ala y'u ta ala ka kabanɔgɔ ta ka bɔ nin kunna a ta ala bila nin kunna ala ko innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ale tun b'a dɔn ko ala de sɔnna c'est-à-dire ale ye se ka ala bato ten ka se ka siran ala ɲɛ ten ka se ka limaniya sɔrɔ ten a m'a dɔn ko ala yɛrɛ de sɔnna o ma ale tun hakili la ko ale yɛrɛ ya effort de tun b'a kɛ la donc o kɛra min kɛ depuis olu fila farala ɲɔgɔn na kabanɔgɔ ma lɔ ale kunna tuguni fo ka taa ale bata depuis o farala ɲɔgɔn na kabanɔgɔ ma fara ka bɔ ne kunna tuguni fo ka taa ale fana bata olu ale fana ka sonyɛli dabila a ka dɔlɔmi dabila a ka bɛnniya dabila a ka ala ko ta 100% fo ka taa s'a sago ma o kosɔn ka imam b'a fɔ ma لا حول من المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله على النبي donc o kɛra min kɛ ni adamaden jijala n'ala faral'i kan adamaden fana ye ala ye fara mɔgɔw kan ka sɔrɔ i jijalen tɛ o fana mansa dɛ ala ka ale salatu wassalam أقول لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله mɔgɔ si tɛ alijɛnɛ sɔrɔ fo n'a kɛra ni Alahu Taala ka hinɛ ye o t'a yira n na k'a fɔ an k'an ka bolo fila kɔrɔsi ɲɔgɔn na ka sigi an t'an jija ala ko la parce que Alahu Taala ka alijɛnɛ bɛna sɔrɔ ni hinɛ jumɛn de ye mun de ye hinɛ nin ye hinɛ nin de bɛnnen bɛ hinɛ ya jija i ni bɛ jija min kɛra ka bɔ fajiri ka taga misiri la i bɛ jija min kɛra sɔfɛ ka nafila seli i bɛ sunkalo su min donna o de ye jijaw ye o jijaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan Alahu Taala ka hinɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ o tuma na adamaden n'a jijala ni Alahu Taala bɛ fɛ ka fara kan a bɛna déplacer a bɛna bɔ so filanan na so filanan min ni a bɛ to ka ɲagami a bɛ ɲumanya kɛ a bɛ juguman kɛ a bɛ ɲumanya kɛ a bɛ juguman kɛ n'ala farala kan a bɛna na bɔ o yɔrɔ la a bɛ taga se yɔrɔ jumɛn a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ɲumanya de ka ca ka tɛmɛ juguman kan a y'a ɲumanya de bɛ bonya juguman bɛ dɔgɔya n'a sera o yɔrɔ de Alahu Taala bɛ bonya dɔ d'a ma o bonya ye jumɛn ye o de ye an-nafsu al-mulhima l'âme inspirée alors ko le bismillah ar-rahman ar-rahim wash-shamsi wa duhaha wal-qamari idha talaha wan-nahari idha jallaha
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. ألو ترى كلا كن ولون لنا mais ألو ترى كلا من وين نقوم بفعلنا وكم لتقو ألو نقوم فيميكا ألو ترى نقوم نيكا أقوم نيكا مثلا كان نين دان كان نين بلا جني دلا كان نين بني سكوني Zemseni ni Islaman ni Bokoroban ni apela jadi ni me adabali ka janna ka barana sigiyoro na ka miria bulu be num bogo yoka bulu be ninda fisa ati doka abe do sambia abe do punya ka ni doka ala utana ko ale ni la donia fena femi kan nima ani femi be ni yele la no فألهمها فجورها وتقواها. Dieu l'a inspiré sa piété et son immoralité. Pourquoi ce bibi? Kata mɔgɔ sɔrɔ k'o bolo mɔgɔ min t'a lɔn k'a fɔ ko nin ye Ala kota ko ye mɔgɔ min t'a lɔn k'a fɔ ko nin ye Ala diɲɛna ko ye o ni tɛ yen bɛɛ b'a lɔn. Because on entend c'est lahara ni Allah Taala ka mɔgɔ minɛ lahara i ka kan ka minɛ de i ka minɛ ko de kɛ i ma ye lahara don na an karamɔgɔ dɔw k'a fɔ ko Ala tɛna si juger lahara bɛɛ de bɛna yɛrɛ juger فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير lahara ni kiti tigala ni an bɛ taga ala alijinɛ kɔnɔ ala y'an to yen mun kan ka taga jahanama kɔnɔ ala y'an kisi a ma ala bɛ mɛlɛkɛw bila k'o ɲininka i bɛ taga la so min kɔnɔ nin yala so in ka di ye wa walayi so in man di ye parce que so juguba minɔgɔ so kɔngɔ so jigitigɛ so saranya so dibi so tɔɔrɔ so a ko mɛ mun k'i lase a ko n ɲɛ baara de kan lase. Est-ce que ne ala taara n k'i tɔɲɔ walahi man tɔɲɔ i ka kuma o kuma fɔ n ɲɛna n banna ma o de kan lase ne ma i bɛ sɔrɔ ka taga fa alhamaha fujuraha wa taqwaha adamaden ka baara n'a bonyana ala ko la tuma dɔ la ala taala bɛ fɛrɛsereya ma ala taala b'a ladɔnniya a bɛ inspiration di adamaden dɔw ni ma i ka adamadenw se o inspiration kɔnɔna na an y'o karamɔgɔdenw caman bɛ yen n'an surunyana o yɔrɔ la yen an n'o tɛ kɛ karamɔgɔ ye tuguni an bɛ bin an bɛ bin o yɔrɔ la yen voyage sabanan ni caman bɛ to yen dɛ parce que n'i sera o yɔrɔ la yen i y'a siko caman bɛ kɛ tiɲɛ ye. hali ya miliya ko mun bɛ jigin kɔnɔ i sigi bɛ jama cɛla ten ni ko dɔ jigila kɔnɔ dɔrɔn ko tɔgɔ bɛ si ka kɛ parce que i ni sera yɔrɔ min na sisan i sera nafsul mulhima la c'est l'étape de l'âme inspirée donc n'i sera o étape la i bɛ lɔnni dɔw de sɔrɔ i ma mun kalan kitabu la. Ni bɛ farati la i ne tɛ jija wɛrɛ kɛ tuguni i ne t'a dɔn ko ne bɛ étape sabanan de la naani de bɛ ɲɛfɛ o kosɔn a ka sɛkubaw b'a fɔ an ɲɛna donc Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu a b'a yira n na k'a fɔ fɛn min ye kabakokow ye mujizakow min sɛkola min a kɛra jɛn ye min jigila n kɔnɔ o de kɛra ka kabako kɛ sanu ye ka ji ka nɔnɔ ye olu fɛ olu sufuw fɛ olu k'o jate i n'a fɔ olu ka fani labɔ c'est-à-dire que a tɛ da la ko ba tɛ i b'a ye n'i tagala kolomɔgɔw ɲininka yani akbaru mu'jizati rasul alayhi salatu wassalam ala kɛra ka kabako min ka bon ni kabako bɛɛ ye ala kɛra kɛ. Ala kɛra ka kalo ci alayhi salatu wassalam ɲɔkisɛw kumana ala kɛra tile kɔnɔ alayhi salatu wassalam ala kɛra ka sana yɛrɛ kɛ peut-être lɛri kelen jatiya kɔnɔ alayhi salatu wassalam
jiw bɔla ala kana tigɛ bolokumadenw na mɔgɔ kɛmɛ wolonwula ni kɔ ɲɔgɔn na o minna la o kola la alayhi salatu wasalam no fɔlɔbagabaw olu ko kabako min ka boli kabako bɛɛ ye k'o tun ye ala kɛra yɛrɛ jogo de ye. Allahu akbar. Sinon changement ninnu ka falo ci ka ji kɛ nɔnɔ ye dɔ don mais kɛra yɛrɛ jogo. A y'a sigi ɲɔgɔnya a y'a balimaya a n'a furumusow cɛ a n'a y'a lamɔdenw ani hali minnu tɛ silamɛw ye mun sigila ni ala kɛra ye kasa duman de tun bɛ bɔ ala kɛra la kasa duman nin fana tɛ parfɛn kasa ye sigiɲɔgɔnya ko la. Allahu akbar. O tuma na ni i ni mɔgɔ min ye jija tagala se o yɔrɔ la yen i taara se nasunmoli dima la i ni bɛ kabakɔnɔ kow de ye ni ne ka min ye a caman bɛ kɛ tiɲɛ ye parce que i yɛrɛ fana b'a dɔn sisan yazidugu cayara yasɔrɔtu cayara sisan mɔgɔw bɛ istighfaru kɛmɛ kɛmɛ kɛ yɔrɔ min na ne b'a kɛ 1000. Tuma dɔ la i bɛ se ka istighfaru 70 kɛ su kelen kɔnɔ kɛlima sahada 120 ani 4 i b'o kɛ ten wagatinin dɔ kɔnɔ i ka taa ɲaga filasundugu cayara o n'a ɲɔgɔnnaw tuma dɔ la a bɛ poroji ko dɔw la n'a tagala poroji alaw taara ka inspiration dɔw dir'e ma a kana jigin kɔnɔ ko c'est la fin du monde kalandenya la i bɛ tagama de. O kosɔn an bɛ sira min na n'o ye tɔrika ye tɔrikaw ka sɛ tɔrikatul kadiriya bɛ yen tɔrika kucusiya bɛ yen tɔrika tijaniya bɛ yen yakubiyaw n'a ɲɔgɔnnaw mais fɛn fɛn tɔrika ye tɔrika ye arkan tɔrika kɔrɔ de ye ko sara n'a fɔra ko tɔrika bɛ yen i de bɛ sara de kan ni ne dɔ la sara kan i bɛ embouteillage créer o. Tu dois continuer à marcher de façon constante jusqu'à ton dernier jour. I bɛ Alahu Taala de bato i bɛ Ala de yɔrɔ ɲini fo ni tiɲɛ nana i ma don min tiɲɛ min bɛ kofɔla yan o de don min na ni fatura ka bɔ diɲɛ kɔnɔ i kana limaniya kana la i yɛrɛ la wala ta'amanuna bi makrillah kana bila i yɛrɛ kɔnɔ ka fɔ ko place dɔ bɛ i sera o yɔrɔ la yen ko i sera i dan na toujours i b'a bila i kɔnɔ k'a fɔ k'i ma daminɛ ban i bɛ sara daminɛtɔ de la. O tuma na o place min ni mɔgɔ min sera yen o ye ɲɛfɛ yɔrɔ filɛ parce que sɛku ko ma ko multafitu la yasid multafitu ye jɔn ye i ne de bɛ boli la i bɛ fɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la mɔgɔw ɲɛ i ne de fana ko ne ye bolitɔ i ye kɔfɛ yɔrɔ fana filɛ bolibaga ani kɔfɛ filɛ ni fila farala ɲɔgɔn kan o tuma na a bɛ jouer tagama kan. Ini sumaya. Karena la banyu boli wagati bɛɛ lajɛlen. Ala ka ale sɔrɔ salam. Kira bolila de. Kira bolila depuis kira ka kow daminɛtɔ fo ka taa se kira ka kow laban ma. Ala ka to la boli de la. Ka taa Alahu Taala sɔrɔ. N'an bɔla yen ni jijala i bɛ yeli mun kɛla i bɛ suko kabako mun kɛla i bɛ kobaba mun yera n'o min influencé a b'i bɔ i ja kan i continue la o ye nɛɛmaba de ye kunba la n'i continue la i bɛna taga se place wɛrɛ la o place ye jumɛn ye Alahu Taala ko de ma o ya ayyatuha nafsul mutma'inna nafsu al-mutma'inna o le ye ni ye ni min ni a fɛrɛni don tuma'anina ni mafane ni min sera o place min na i b'a ye diɲɛlatigɛ mana gwɛlɛya cogo o cogo ale hakili sigi parce que an bɛ ko min yera problème ye ale t'o ye problème ye parce que ale ni ka tuma'anina sɔrɔ l'âme apaisée l'apaisement
apaisement fana tuma caman bɛ sɔrɔ fɛn min na Ala tala k'o fɔ an ɲɛna ko ala bi dhikrillah tatma'innul qulub a ko n'i bɛ dusukun ka mafa dusukun ye mafa dusukun kana yɛrɛ dusukun ye sabati i ye sunɔgɔ kɛ normalement dumuni kɛ sago ma ko i ye Ala ko fɔ ka caya a m'a fɔ k'i ye wari caman ɲini an n'u fɛ mɔgɔ min ka wari caman sɔrɔ o tigilamɔgɔ de hakili sigilen don mais an ye taga wari caman tigiw ɲininka est ce que hakili sigilen don wa wari bɛ mun bolo est ce que hakili sigilen don wa ale fana bɛ na n'a problème de ye i m'a ye arabu ko ka tali dɔ la o ko zinatu shuk yani zinatu ghina ashukr wa zinatu faqr al-qana'a olu b'a yira kumakan min na k'a fɔ nafolo caman sɔrɔ ni fantanya Ala fɛ a bɛɛ ye kelen de ye ça dépend n'i kɛra nafolotigi n'i ka wari sɔrɔ e de b'i ka nafolotigiya mara cogo jumɛn ye Ala ka ko b'o de la n'i bɛ mɔgɔ min fana tagara kɛ fantan ye nafolotigi bolo i bɛ n'i ka fantanya minɛ cogo jumɛn de la parce que Ala Taala bɛ fɛ dɔrɔn a bɛ fɛ ka a ka alaya a bɛ fɛ i ye ale ka alaya ye i ya sɔrɔ kɔnɔ a bɛ fɛ i ye alaya ye i ka fantanya kɔnɔ ni Ala sɔrɔla nafolotigi ka nafolotigiya kɔnɔ nafolo ka a nafa ni Ala Taala fana sɔrɔla fantan min ka fantanya kɔnɔ o tuma na ka fantanya ka kɛ kojugu ye a bɛ girin Ala ma ka yira n na k'a fɔ adamaden bɛ se ka apaisement sɔrɔ fɛn min na a k'o de ye Ala ko ye n'i jijala ni Ala ko ye i bɛ taga se nin yɔrɔ in na an-nafsul mutma'inna i bɛ apaiser mɔgɔw bɛ kasi ko min na e de tɛ kasi o la mɔgɔw bɛ siran ko min na e hakili bɛ sigi o la mɔgɔw jigi tigɛ bɛ ko min na e de jigi tugu b'a la parce que ko dɔ bɛ ɲini Ala tɛ Ala cɛ mɔgɔ kan ka ko to i ni Ala cɛ mɔgɔ kan ka ko to i ni masa dɔ cɛ masa min bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na al-qadiru ala kulli shay'in al-qahiru fawqa ibadihi masa min à tout moment a bɛ se ka intervention kɛ et puis ko bɛɛ bɛ taga na ko bɛɛ bɛ na taga laban Ala min bolo e de y'i jija i ye ko dɔ y'i to ni o Ala Taala cɛ donc i b'a ye mɔgɔ minnu ka alabato bonyana o ka zikuru bonyana o ka seliw bonyana o ka jija bonyana ka taga se min place min na o tigilamɔgɔw bɛ sabati o bɛ hakilisigi sɔrɔ o bɛ hakilisigi sɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ o bɛ hakilisigi sɔrɔ dɛsɛ fana kɔnɔ o bɛ hakilisigi sɔrɔ kɛnɛya la o b'a sɔrɔ fana bana la fana mais Cheikh Sela ka Cheikh bismillah Allah